Your Bibles to the book of Genesis chapter 26. Rapidito vamos a entrar en el libro de Génesis capítulo 26. If you can stand for the word of God, vamos a ponerlo de pie. If you don't have a Bible with you, please I encourage you to look at the person next to you. Si no tienen Biblia, por favor mire hacia su hermano que está a su lado, y si quieren, también hay Biblias en inglés en las bancas. Gloria a Dios. How many of you come here so God can speak? Gloria a Dios. You know, you come to church, you want not only to praise God, No es solamente para adorar a Dios, you come to hear what God has to say. pero también vienen a oír lo que Dios quiere para ustedes. Please understand that I don't know your condition. Acuérdense y entiéndanme que yo no conozco sus condiciones. I don't know what you go through on a weekly basis. Yo no sé lo que pasa en su diario vivir semanal. I don't know what you go through on a monthly basis. Yo no sé lo que pasa durante el mes. I have no clue what goes on in your house. Yo no sé lo que está pasando en sus hogares. But there's a God in heaven that sees. Pero hay un Dios que lo sabe todo. And my job, the only thing is to be in tune with God, Y mi único trabajo es de estar en comunión con Dios and allow Him to speak to me to tell me what I need to say. y dejar que Él me hable para que yo pueda decir lo que Él quiere que yo diga. And today I want to draw your attention to something that God has put in my heart to speak to you. Y hoy quiero que estén conmigo en comunión para lo que Dios va a poner en mi vida. In Genesis chapter 26, I want to read the first 5 verses. En Génesis capítulo 26, los primeros 5 versos. Please note it. Moses, through the inspiration of the Holy Spirit, he writes, he says these words. Therefore, there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord approached him and said, do not go down into Egypt. Live in the land in which I shall tell you. Dwell in the land, and I will be to you, watch this, and bless you. For to you and your descendants I will give this land, and I will perform the oath in which I have sworn it to Abraham your father. And I will make your descendants multiply like the stars of the heaven. I will give to your descendants all of the land, and into your seed all the nations of the earth shall be blessed. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Génesis capítulo 26, versos del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a echar a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra, y estará contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. You may be seated. Se pueden sentar en este momento. One of the most remarkable things that I find in this chapter Lo más asombrante que
is that when you look at the life of Isaac, Cuando miramos la vida de Isaac, it is remarkable to note that there's only one chapter dedicated to this man's life. solamente vemos que es abundante que hay solamente un solo capítulo dedicado a este hombre. When you look at the life of Abraham, there is over 12 chapters dedicated to this man's life. Si miramos la vida de Abraham, están más de 12 capítulos que están dedicados a él. When you look at the life of Joseph and you look at the life of Jacob, you will also know that you will find more than 12 chapters, all 12 chapters dedicated to these men's lives. Si miramos a Jacob y si miramos a José, también está dedicado 12 capítulos a cada uno de estos siervos. But when you look at the life of Isaac, there is only one chapter dedicated to this man. Pero si miramos la vida de Isaac, solamente hay un solo capítulo dedicado a su vida. Although when you look at each individual, you would also know that Isaac was the only one that lived a longer life. Pero si vemos en cada vida de cada persona, Isaac fue el único que sobrevivió más tiempo que todos ellos. Out of all these giants of the patriarchs, we find this chapter dedicated to this man. Si encontramos de todos los patriarcas grandes que están en la Biblia, él es el único que se le ha dado menos atención. Now my question is, why in the world would God just dedicate one chapter to this man, although he lived longer than all of them? Y mi pregunta es, ¿por qué solamente un capítulo fue dedicado a este gran hombre y vivió más que todos ellos? And because I knew that you were going to ask me that question, Y porque sabía que iban a hacer esa pregunta, I started the research, and the only conclusion that I came up with through the Holy Spirit me puse a escudriñar y la única conclusión que yo pude encontrar por medio del Espíritu Santo is that this man's life is a type and symbol of your life and my life. yo encuentro de que la vida de este hombre es un tipo y un símbolo de la vida cotidiana de nosotros hoy en día. And there is many of us that are struggling with things. Y muchos nos encontramos que estamos batallando cosas en nuestras vidas. We're struggling with understanding what life is. Y batallamos con qué es la vida. We're struggling whether God will bless us or He won't bless us. Estamos batallando si Dios nos va a bendecir o si sí o si no nos va a bendecir. Many of us are looking at our lives and we want to get closer to God. Y miramos nuestra vida donde nosotros nos queremos acercar a Dios. And regardless of our daily struggle, we find ourselves in the midst of problems and difficulties. Y nosotros nos encontramos que queremos buscar a Dios en medio de nuestros problemas y circunstancias de la vida. And sometimes problems come our way, and we're not sure if God really wants to bless us. Y cuando miramos que queremos servirle a Dios, vienen problemas y dificultades a nuestras vidas y no sabemos si podemos sobrevivir esta carga. And I want to talk to you on the setting that on Isaac's faith in the midst of famine. Y el título que les puse a este sermón, yo quiero que entiendan, le puse la fe de Isaac en medio del hambre. Because I want to try to identify myself with this man. Porque yo quiero identificarme con este hombre. You see, as I was praying, I sensed from the Holy Spirit Him telling me, tell my people that I'm going to bless them. Cuando me pongo a escudriñar este sermón, el Espíritu Santo viene y me habla y me dice, dile a mi pueblo que yo les quiero bendecir. And many of us are having that struggle. Y muchos estamos teniendo esa batalla. Many of us are having the struggle because of the difficulties that we confront in our daily life. Y muchos estamos pasando por esa batalla y dificultades porque hay algo grande que viene en nuestras vidas. And there are four things that I want to point out very quickly on the life of Isaac that we can identify ourselves with. Y yo quiero rapiditamente, vamos a hablar sobre los 4 puntos que Dios me dio para hablar sobre la vida de Isaac. When we read chapter 26, the first
similar or the same. ¿No ves que es tan grandemente similar de la vida de Abraham y la vida de Isaac que pasaron por un tiempo de hambre? And I want the young people to please pay close attention to what I'm going to say. Y para los jóvenes especialmente quiero que presten atención. And I want each and every one of us to just pay close attention of what the Bible has to say. Y cada uno de nosotros adultos queremos que ustedes oigan y presten atención a lo que se va a decir. Please understand that I have said that the life of Isaac is a type and shadow of your life. Acuérdense que yo les dije que la vida de Isaac es un tipo de la vida cotidiana que vivimos tú y yo hoy en día. And there are life lessons to be learned in this passage of Scripture. Y hay lecciones en estos pasajes bíblicos que debemos de aprender. The first lesson that we need to understand in this passage of Scripture La primera lección o el primer punto que queremos que ustedes entiendan en este pasaje bíblico is that God will allow famine and difficulties to come your way. que Dios permitirá que llegue hambre en sus hogares. And I need you to understand that there are two types of ways that God will allow and why He allows famine to come. Y hay dos diferentes formas en el por qué Dios permite que llegue hambre a tu hogar. The famine in the Bible came because of disobedience. El hambre llegó por medio de la desobediencia. And many times in the Bible, God allowed famine because of the disobedience of His people. Y Él permitió que bajara esta hambre porque había desobediencia en medio del pueblo. Another time that the Bible teaches that God sends famine is because He wants to test you. Y a veces Dios permite que llegue hambre a tu vida para así probar tu fe. You need to understand that in this case, the famine was sent to test Isaac. No se entiende que el tipo de hambre que llegó era para probar a Isaac. Please also know that it's stated here that the famine that came in the time of Isaac was the same one that came in the time of Abraham. El tipo de hambre, no se entiende, el tipo de hambre que vino hacia la vida de Isaac, en el tiempo de Isaac, era el mismo que vino durante el tiempo de Abraham. It's been close to 100 years that these two incidents were separated. Han pasado un promedio de 100 años en cada fama cuando pasa esta hambre. But it's teaching us that regardless of your age and time in which you're living in, you're not immune to this. Acuérdense que queremos enseñarles de que no importa la edad, no importa el tiempo, no importa cómo es que llega, pero va a llegar a tu vida. God does not isolate us from difficulties. Dios no nos pone isolados para que no nos pase nada. Do you understand? ¿Entienden eso? You need to understand that as long as you're trying to live a life of Christ, difficulties are going to come your way. Quiero que entiendan que cada vez que nosotros nos comprometemos con vivir una vida cristiana, grandes famas y grandes dificultades van a venir a nuestras vidas. Please know that the Bible says in verse number 1, it says, there was a famine in the land besides, watch this, the first famine that was in the days of Abraham. Como dice en el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. So you young people, look at it. Jóvenes, miren para acá. This means that your life in which you're living Y esto quiere decir que la vida que ustedes están viviendo ahora, and if you're going through difficult times, que están pasando por
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. In other words, this is a spiritual drought. En otras palabras, esto es una sequía espiritual. And there are many Christians, not only around in our church, but in general, that are living a life of drought. No ves que no solamente estamos hablando de algo espiritual, sino es algo constante que están pasando una sequía. And I don't know what you're going through. Remember, I have no idea, but I know what the Bible is saying. Yo sé que quizás no sepa lo que esté pasando en su vida al diario vivir, pero sepa de que lo que me da la palabra se lo voy a colgar a ustedes. You need to understand that the drought that you're going through spiritually, you notice that it doesn't produce anything for God. Noten que la sequía que ustedes están pasando no va a producir nada en su vida. Understand that sometimes it's because of our own making, but also because God is allowing that to happen. No ves que nuestra sequía a veces nosotros la producimos que sin querer, pero pasa. Are you with me? ¿Me siguen, hermano? If you're listening to me say amen. There are times of spiritual drought that we go through that is because of our own doing. Y But there are times when God is allowing this to happen. muchas veces en la sequía que pasamos es que muchas veces nosotros la iniciamos y a veces Dios la deja pasar. The Bible teaches me in Psalm 107 and verse 33, he says, He turns the rivers into desert, springs of waters into thirsty ground. Pero si vemos en Salmo 107, verso 33, dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequías, en sequedades. In the book of Haggai, in chapter 1 and verse 11, it says, And I have called, watch this, for a drought in the land and of the hills, and on the grain, and on the new wine and oil, and that the ground spring forth on man and beast, and on their labors. Si vemos en Ageo, capítulo 1, verso 11, dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. In other words, in order for us to understand what God wants to tell us today, you need to understand that God sends drought sometimes because of your own doing, but sometimes because He wants you to test. Y muchas veces lo que quiero que entiendan en esta tarde es que hay muchas veces sequías que nosotros
But when difficulties came his way, he had to make a decision. Pero cuando vinieron dificultades en su vida, él tenía que hacer una decisión. Just like you and me, whenever difficulty comes, the first thing we do is that we try to react and find solution to our problems. Igual como tú y yo, que cuando vienen circunstancias a nuestra vida, nosotros lo que tratamos de hacer es buscar solución al problema. In verse number 2 it says, Then the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt. Live, watch this, in the land in which I shall tell you. Porque dice en el verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. In other words, although the Bible does not get into details about what he was going through his mind, Aunque la Biblia no va en detalle de acuerdo a lo que está pasando, but I want you to understand that he was on his way to do exactly what his father did. no es que también vemos que lo que hizo Abraham, así está haciendo Isaac, igual que su padre. And I'm just going to throw this at no extra charge in parentheses. Le voy a tirar esto sin costo adicional, esta palabra. Parents, you need to understand that your kids will do exactly what you do. Acuérdense, padres, sus hijos harán lo que ustedes hacen primero. See, he lived with Abraham when he saw Abraham go to Egypt. But he knew about it. ¿No ves que Isaac estaba viviendo con Abraham de acuerdo a lo que estaba pasando en Egipto? No, he knew about the story. Él sabía la historia. But we need to understand that they will fight. Listen, parents, listen to me. Your kids will do exactly what you do. ¿No ven? Padres, sus hijos Gloria a harán Dios. lo mismo que hacen ustedes. And kids, now that you think I'm attacking your dad, let me bring something out. Y ahora, jóvenes, ustedes se creen que yo estoy atacando a sus padres, déjame hablar con ustedes. There are many kids that I know that I've heard them say this thing. Yo he oído muchos jóvenes que han dicho esto. I'm not going to do what my parents did. Yo no voy a hacer lo que hizo mi padre. Huh? There are some of you young people that are observing your father and your mother's life, and you're saying right now, I'm not going to do what they're doing. Hay muchos jóvenes que miran la vida de sus padres y de sus madres y dicen, yo no voy a hacer como ellos. Be very careful because you can do it worse. Tengan mucho cuidado porque quizás no lo van a hacer igual que ellos, sino peor. Yeah, let me prove it. Déjame comprobarlo. Because I like to prove things through the Bible. A mí me encanta comprobar todo por la Biblia. When Abraham said that this is my sister, Cuando Abraham le dijo a los líderes, esta es mi hermana. Abraham was saying a half a lie. Abraham estaba diciendo una media mentira. But when Isaac said it, Pero cuando lo dijo Isaac, he was saying a full lie. lo estaba diciendo una mentira completa. Do you see this? So be very careful when you say that you are not going to do what your parents are going to do. Tengan mucho cuidado cuando ustedes digan, yo no voy a hacer lo que hizo Come papá. on, let's hear it for Christ. Because there's been incidents where the kids have done the things even worse than their parents. Porque hay incidentes donde jóvenes hacen igual o peor que lo que hizo los padres. And here's a living proof of this. Y aquí lo podemos comprobar grandemente. Please understand that when you go through difficulties, you want to react to doing something. Porque cuando nosotros pasamos por dificultades, nosotros reaccionamos de una manera. And please understand that if you really look at the life of Isaac, it was okay with what he was trying to do. No ves, si vemos la vida de Isaac, entonces vemos que quizás sería bien lo que
bendición, God is going to step in and try to stop you from further damage. Dios que va a intervenir y va a aguantarte a hacer un error que te va a causar la vida. Gloria a Dios. Notice that when Abraham went into Egypt, God did not stop him. Noten que cuando Abraham entró a Egipto, Dios no lo aguantó. The Bible teaches me that when God told Jacob to go into Egypt, Pero me enseñó de que dejó que Jacob entrase a Egipto. notice that he did not step in with Abraham. Noten que él no aguantó a Abraham, And Jacob, he told him go. pero a Jacob le dijo vete. And now Isaac wants to do it, and God intervenes. Pero Isaac quiere ir y Dios interpone. You see this? Noten bien lo que está pasando. When you look at all these three accounts, Cuando nosotros vemos las tres diferentes escenarios, it is because God is trying to do something with each and every one of es us. porque Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Right now, many of you already thinking about your difficulties and you want to react to it. Y muchos estamos pensando en nuestras dificultades y queremos reaccionar. Some of you are going through drought or difficult times in your life, and what's happening is that right now, in your mind, there are decisions that you're going to make. Muchos dicen que no tienen, están pasando por escenarios, están pasando por sequía y no saben qué hacer. And God is here to tell you that He is going to intervene right now in your decisions of what you're going to do today. Y Gloria a Dios. decir que Dios va a intervenir en medio de tu sequía. Maybe if I talk about Abraham, God is going to allow you to go to Egypt. Si yo empiezo a hablar de Abraham, quizás Dios te deja entrar en Egipto. Many of you already pondering in your mind of decisions that you're going to do. Y muchos están pasando en su mente qué es lo que van a hacer. Whether to leave the church or leave your home or leave whatever it is, you're going to do something about your decision. O sea, siendo dejar la iglesia, dejar tu comunidad, dejar tu familia, ¿cuál decisión es? And God today is going to intervene in the midst of the difficulty. Y Dios hoy va a intervenir en medio de tu decisión. And the reason why God intervened in the life of Isaac ¿Y por qué? Y la razón por la cual Dios se interpuso en medio de la vida de Isaac is because God knows the future. es porque Dios conoce el futuro. And the Messiah was in jeopardy. Y el Mesías prometido estaba perjudicado. Qué lindo. Gloria a Dios. God knows your future. Ya Dios conoce el futuro. God knows that if He does not intervene, you can make a disaster of your life. Sabe que si Dios te pone e interviene en tu vida es porque hay un desastre que Él quiere evitar. Please understand that have no clue what is going through your mind. No ves, Santo acuérdense que yo les dije que yo no sé qué está pasando en tu mente. There's a God in heaven that knows. Hay un Dios que sí sabe. And He told me, Jose, go and tell my people that I want to bless them, but they're making rational decisions. Gloria a Jesús. Y el Espíritu Santo me viene y me dice, José, dile a mi pueblo, esto es lo que está pasando y qué decisiones drásticas quieren hacer. Please understand that the Bible does not say that Isaac put it in his mind to go directly to Egypt. Y acuérdense que Dios no le puso en la vida, en la mente de Isaac, de ir directamente a Egipto. But God knows because of what He has just finished telling him on verse number 2. Pero sí le dijo, sí sabía lo que iba a hacer, porque si lo vemos en el verso 2. God knew the intentions of Isaac. Dios vio las intenciones de Isaac. The Bible teaches me in Psalm 139 and verse 2, you know my sitting down and my rising up. You understand my thought far off. Si vemos en el verso 2 del 139 de los Salmos, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Gloria a Dios. God knows everything about you. Dios conoce todo lo de ti. And He steps in and He tells you, do not go to Egypt. Y ahí se interviene y dice, no entres a Egipto. In Isaiah chapter 48 and verse 17, notice what it says.
This says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way in which you should go. Si vemos en Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. But please understand that Isaac was grabbing his family and ready to move into Egypt. No ves que ya Isaac estaba listo de llevar su familia y prepararlos a mudarse para Egipto. And God had to intervene. Y ahí Dios tenía que intervenir. And the reason why Isaac went into Egypt, Y la razón por la cual Isaac entró a Egipto, he wanted to go there because in the time of drought, Egypt was the place to be. porque en el tiempo de la sequía, Egipto era donde tenía que estar. There was the Nile River. Ahí estaba el río Nilo. And there would be enough water for any drought or anything that Y anybody ahí had. había suficiente agua para cualquier sequía que se apareciera. And sometimes, listen to me, we make decisions Y muchas veces hacemos decisiones. that God has to intervene because you can make a disaster. Porque hay decisiones que pueden Gloria a Dios. ser desastrosas para nuestras vidas. Some men and women here today in your house, you make decisions and you have no idea of the disaster that can happen with the decisions that you make. Y muchas veces hay familias aquí que hacen decisiones y son asombrantes y desastrosos para su familia y consecuencias. This is why God wants to intervene today. Y por eso es que Dios quiere intervenir en esta casa. The only way that God can convince him Y de la única forma que Dios le puede convencer is through his own word. es por su propia palabra. Please know what he says. He says here on verse number 3. Y lo vemos en el verso 3. He says, dwell in the land in which I will give you, and bless you. For to you and your descendants I will give all the land, and I will perform, watch this, the oath in which I have sworn to Abraham your father. And I will make your descendants multiply as the stars of the heaven. And I will give you and your descendants the land, and in your seed the whole nation of the earth will be blessed. Porque si vemos en el verso 3 dice, habita como forastero en esta tierra, y estará contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. In other words, what God is saying is that He is reminding him of the blessings. En otras palabras, lo que está pasando con la sequía es que le está acordando de sus bendiciones. And we need sometimes to forget. Sometimes we are the type of people that we forget about God's blessings. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de las promesas que Dios nos When we're going through difficult times, we make rational decisions without consulting the Word of God. Y muchas veces hacemos decisiones radicales que nos pueden hacer consecuencias en nuestras vidas. In this verse 3, God promised him 3 things that He promised you today. Y en el verso 3 hay 3 cosas que le promete, igual que a Isaac te está prometiendo hoy. God promised us 3 things that if you stay put and wait on Him, He will bless you. Que si te mantienes en tu lugar, en tu posición, Él te va a bendecir. I have no idea who I'm talking to. Yo no sé a quién le estoy hablando. But notice these 3 things that He promised. Nota las 3 cosas que Él prometió. He promised His presence. Él le prometió su Gloria a Dios. presencia. I will be with you. Yo estaré contigo. He promises His provision. Le promete su provisión. I will bless you. Yo te bendeciré. He promised him a brighter future. Y le prometió un futuro grande. For you and your descendants, I will give this land, and all
No ves que es increíble, porque él estaba viviendo en Palestina. And from Palestine all the way to Egypt, Y de Palestina hacia Egipto, Gerar was the center point. The city of where the Philistines were in Gerar was the center en point. Garat era el lugar que entre medio que intervenía entre Palestina y Egipto. Do you see this? I don't know about you, but I find a lesson in everything that I read in the Bible. Yo no sé de ustedes, pero cada lección que yo leo es una lección para mí. Notice that God intervenes in the center of the difficulties. No ves que vemos que Dios interviene en el centro de la dificultad. Halfway through, from the decision until it came to pass. Entre el mismo medio, entre la decisión de hacerlo antes que pasase. But please understand that the Bible teaches us Pero entiendan de que la palabra nos enseña that although we know about God's blessing, que aunque sabemos sobre la promesa de Dios, sometimes we will fail. a veces fallamos. Please understand that I said that this is a life of Isaac that relates to us also. Acuérdense que yo les dije que esto es la vida de Isaac que nos da un ejemplo de la vida de hoy en día. In this walk with God, listen to me, in this walk with life, somehow or another, there's going to come a time in your life when you're going to fail. Y muchas veces en nuestra vida cristiana van a haber tiempos donde nosotros vamos a fallar. You need to understand that. Yo quiero que entiendan eso. And some of us, listen to me, are struggling in their minds Y muchos estamos batallando en nuestras mentes. that we are making bad decisions and we cannot see how God can bless us. Que estamos haciendo malas decisiones y no sabemos cómo es que Dios nos va a bendecir. There are many of us right here today, through the Spirit of God, that are struggling with something in their mind. Que hay muchos hoy en día que están batallando algo en su mente y en su espíritu. That they want to serve God. Que quieren servirle a Dios. They're going through difficult Que times. están pasando por tiempos They're difíciles. already planning a decision. Y están haciendo ya planes con una decisión. God is telling you today to stay put where you are. And in that place, He's going to bless you. Dios Gloria a Dios. está diciendo, Aleluya. firme, porque ahí es donde te Gloria a Dios. Come on, let's pray. Incredible Word of God. Increíble la palabra de Dios. But please understand that although we're going to wait on God, Acuérdense y entiendan de que si vamos a esperar en el Señor, the time is going to come where, we might slip. van a haber días y tiempos en donde nosotros vamos a perder el equilibrio. Sometimes we struggle and say, gee, if I fail, does God would not bless me? Y eso y a veces entra en tu mente, eso quiere decir que si yo fallo, Dios no me va a bendecir. That's not true. Eso no es cierto. As long as you're in this body, people, Después que tú estés en este cuerpo ahora, you are going to fail God. le vas a fallar a Dios. Please understand that this journey of living a Christian life is not easy. Acuérdense bien que cuando nosotros Gloria a Dios. estamos viviendo esta vida cristiana, nosotros vamos a fallar siempre. Please understand. Entiendan esto, por favor. Isaac is a type of our life Isaac es un tipo de vida de nuestra vida cristiana, where God promised us blessings, donde Dios nos promete, where God's presence is with us. donde su presencia está con nosotros. But you need to understand and do not allow the enemy to put in your mind that once you fail, it is
been there a long time. Watch this. He said he's been in that place where God told him to stay there a long time. See, because, you see what happened? Let me explain something here. I want to just read something. You see, in this long time that God has told us that He's going to be with us and He's going to bless us. See, there's going to be a long period of time where we're going to stay there and wait for God. Cada vez que si vemos en la primera parte del verso 8, donde dice, sucedió que después que estuvo allí muchos días, va a pasar un proceso, un tiempo donde nosotros decimos, verdad, Dios prometió, o estoy esperando aquí, y uno se vuelve impaciente. Do you see this? See, God has blessed, listen to me, God has told this church and told each and every one of you that God is going to bless you. ¿No ves que aquí todo Dios le ha dado que les da, y Él los va a bendecir a cada uno de ustedes? But there is a period in which this is going to happen. Pero va a pasar un tiempo de proceso donde va a pasar. And in this long period of time that you wait for that blessing and you fall, I want you to know what God has to say. Pero si estás pasando por este tiempo largo de espera y caes, quiero que sepan esto. Notice his fall. It says in verse 8 says, and now it came to pass that when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked through the window, and he saw, and there was Isaac showing endearment, which we'll get into that later. It says, to Rebekah, his wife. Then Abimelech called Isaac and said, quite absolute, she is your wife? So he could not say that she is my sister. Si vemos en el verso 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que se le acercaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ¿ella es de cierto tu mujer? ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? You see, he failed God. Ahí le falló a Dios. And he failed God because he was scared. Y le falló a Dios porque tuvo miedo. He went into the land of the Philistines and somehow or another fear came into him. ¿No ves que entrando en la tierra de los filisteos le entró un temor y tuvo miedo? And sometimes we lie with difficulties. We need to cover ourselves and we want to justify everything that we're going through, so we have to lie. Y muchas veces nosotros tomamos para cubrir nuestros problemas, empezamos a mentir hasta el punto de que se tiene que cubrir todo. Now my question to you is this. Mi pregunta para ti es esta. What should I do, brothers? ¿Qué podemos hacer, hermanos? What can I do? ¿Qué puedo hacer yo? When God has promised me these things, Cuando Dios me ha prometido tanto, and I'm in the middle waiting for God for a very long time, y yo estoy esperando en Dios por tanto tiempo, then all of a sudden, I fall, y después caigo, what can I do then? ¿qué puedo hacer entonces? Can God bless me? Dios me puede bendecir. Has God forgotten about me? ¿Dios se ha olvidado de mí? Absolutely not. No, no se ha olvidado. Please know what He did. Mira, noten bien lo que él hizo. Please understand, I'm going to show you two things that He did. Yo le voy a enseñar dos cosas que él hizo. That if you do this, Que si tú haces esto, God is going to bless you. Dios te va a bendecir. His promises will come to pass. Sus promesas van a pasar. Gloria a Dios. Number one, notice what He did. Nota lo que él hizo, la primera. In verse number 6 it says, and Isaac dwelt in Gerar. Y habitó pues Isaac en Gerar. You say to yourself, what's that? Y me puede preguntar, ¿qué es eso? That is the place where God told him to stay there. Ahí es donde Jehová le dijo que se tiene que habitar. Although he failed, he still listened to what God
Gloria a Dios. La victoria para poder ser victorioso es que si aún nos caemos, nos tenemos que levantar, pero tenemos que ser sensibles a la voz audible de Dios. In another words, if God says, stay put where you are, you continue to stay put where you En are. otras palabras, lo que quiere decir que si Dios te dice mantente firme ahí, te quedes ahí. One of the things that made Isaac one of the heroes of our faith is that this man continued to obey God in the midst of his trials and difficulties. Y mucho vemos que este pionero, guerrero espiritual, que hoy podemos enseñar que él fue un guerrero al oír y ser sensible a la palabra de Dios. Do you see this? ¿Pueden ver esto, hermanos? The key to victory is continue to serve God. La llave a la victoria es que tienes que ser sensible a la voz de Dios. The key to victory is to continue to keep on what God is telling you to do. Y la llave a la victoria es mantenerte firme en oír lo que Dios quiere hacer. Regardless of your abilities. No importando los animales que vienen a tu vida. I can care less what the people No me say. importa lo que diga el pueblo. This man's faith was that although he fell, he continued to do what God told him to do. There is only one chapter written about this man's life, but it was all worth it to us. Quizás solamente un solo capítulo fue dedicado, pero solamente tenía que ser un solo capítulo para ser el patrón que yo pueda llevar en mi vida. In Hebrews chapter 11 it says, by faith Isaac, Pero si vemos en Hebreos, donde dice, por la fe Isaac, faith, watch this, is action. la fe es una acción. Faith is acting on what God is saying. La fe es actuar lo que Dios te ha dicho ya. Are you following me? ¿Me siguen? Faith is a motivation. La fe es una motivación. Your faith in God will continue to move forward in God, what God has told you to do. La fe que tienes con Dios te va a motivar a hacer lo que Dios mandó de ti. Notice the second thing. Noten la segunda cosa. In verse number 12 he says, then means after the fall. After he fell. He says, then Isaac sowed in the land. Dice en el verso 12, y sembró, hizo una acción después que él falló, y sembró Isaac en aquella tierra. Look at me, people. Miren para acá. I know I gotta hurry up. Yo sé que yo tengo que correr ahora. But nothing is more important than the Word of God. Gloria a Dios. To me, there's nothing more important than worship and the Word of God. Gloria a Dios. El adorar y predicar la palabra. Notice this man's faith. Noten la fe de este varón. The Bible says that where God stopped them in that drought in the land of Palestine, watch this man started sowing. No ves que aún en medio de que Dios lo paró, que él estaba en la tierra de Palestina, Dios lo paró y empezó a sembrar en ese lugar donde estaba. Brother Jose, but you said that drought was in the land. Pero me dijiste, hermano José, que había una sequía en la tierra. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La fe es la evidencia y visión de lo que no se puede ver. Although there is drought, this man continued. Although he failed, he continued to follow the promises of God. Y no importando de que aún viendo una sequía empezó a sembrar y él confiaba en lo que es la palabra de Dios. Although there was drought, he still started to sow. Y aún habiendo una sequía empezó a sembrar. That is faith. Ese es. You see why Hebrews have there? No, ahora entiendes por qué Hebreos lo tiene. This man, regardless of what's in his surroundings, Y no importando lo que había en su alrededor. this man trusts God and said that God was going to bless him and that God was going to be with him, and he went forth with him regardless. No ves que aún habiendo que él estaba en su alrededor con Gloria a Dios. sequía, pero él estaba confiado en la palabra y en la promesa que Dios le hizo a este hombre. He can care less
In Psalm 33 and verse 18 he says, behold, the eyes of the Lord are those who fear him. If you fear him, watch this, on those who hope is in his mercy. He will deliver thy soul from the death and keep you from the past. Porque si vemos Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. In Psalm 37:18 it says, the Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in evil times, and in the days of famine, God shall be satisfied. El Salmo 37, 18 dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Y no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. See these verses? Pero la bendición. You see, Isaac continued to trust God, and regardless of the circumstances, he was planting. Isaac todavía continuaba de creerle a Dios y no importando lo que estaba pasando en su alrededor. And in closing, Y para cerrar, what did God do? ¿qué hizo Dios? Did he honor them? ¿Honró eso? Absolutely. Absolutamente. Notice what he says in verse number 12. Mira lo que dice en el verso 12. It says, then Isaac sowed in the land, and watch this, and reaped in the same year. Hold it, people. Hold it, keep that thought. In the same year, the same year of the drought. Gloria a Dios. You see this? No ves en el verso 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año. En aquel año viene siendo, en el año de la sequía, sí. God doesn't care what the drought is. He's here to bless you. Él no importa qué tipo de sequía está pasando, Él está aquí para bendecir. I don't care if you're going through spiritual drought and nothing is producing. God is here today to bless you. Gloria a Dios. Notice what it says here. Notice. Look, verse 4 says, and Isaac sowed in the land, and reaped in the same year, and 100-fold, and the Lord blessed him. Verse 13. Watch this. And the man began to prosper, and continued to prosper, until he became very prosperous. For he had possessions of flock, possessions of herd, and great numbers of servants, so the Philistines envied him. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriquecido y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Notice how he prospered. ¿No ves que cómo fue que él prosperó? You know, when I was reading this verse, this is the only thing that popped out. Cuando yo estaba leyendo este versículo, esto es lo único que aparecía. The man began. El hombre que empezó, The man continued el hombre continuó until he was very prosperous. hasta que llegó y fue próspero. You see this, people? ¿Pueden ver? Gloria a Dios. One little chapter. Un solo capítulo. And you're doubting God? Y le está cuidando a Dios. God wants to bless you. Y usted quiere que sea así. Who can separate me from the love of God? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Famine? ¿Sea hambre? Of course not. For we were more than conquerors in Christ. Porque nosotros somos más que vencedores. Qué lindo, Señor, ¿no? Santo sea su nombre. Today I want to